টিউশনো थांमानि लामाओ क्लास 7 पढ़िओ तंगनाय सिखलिसरायनो लामा कासुवै रमफ्रानानि चाइतखा खरकसे सिखला पाइथागो सिखलिसरायनि चिरि खकमानि खरांखनावै सिकांगै फाइमानि यागुलो आमसाइनि लुकुरंनि यागो मानजाखा ओ सिखला पातिमुं आमतली थानानि मतिनगर आमसायो हाइनो हाइ क्लास 7 पढ़िओ तंगनाय सिखलिसराय रमफ्राना नायजांमानि पातिमुंनो कितिंगै फाशालो तुंख्लाजाक पातिमुं आमतलिनि मतिनगर आमसाय फाशालो टिउशनो थांमानि लामाओ क्लास 7 पढ़िओ तंगनाय सिखलिसरायनो बलंगत लांगै रमफ्राना नायजांमानि कक्तमा फियाबा पाइथागो सिखलिसरायनि चिरि खकमानि खरांखानावै सिकांगै फाइखा आमसाइनि लुकुरं आबोनि यागुलो आमसाइनि लुकुरंनि यागो मानजाखा राजीव मिया मुंगै ओ सिखला पाइथागो आमसाइनि लुकुरंनि यागो किसामिसा सुब्राक जाखा ओ सिखला पातिमुंनि यागुलो आमतली थानाओ ख्लाइजाखा एफआईआर প্রাইভেটে যাইতেছিল মাস্টার বাড়ির তারপরে ছেলেটা রাজীব মিয়া হের বাবার নাম কি জানি সুলমান মিয়া হে আমার মায়ারে জোর কইরা ইয়ার মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে লয়ে গেছে নিয়ে এসে হে কিস করছে পাবলিকে দইরা হেরে আমার বাড়িতে লই আইছে হের বিচার চাই আমি হের বাড়ি কোন জায়গা হের বাড়ি বৈশকলা মতিনগর দক্ষিণপাড়া বৈশকলা আপনার মেয়ে কোন জায়গাতে যাইতেছিল আমার মেয়ে মাস্টার বাড়ি যাইতে হয়েছিল কোন জায়গা এটা বাজারের দক্ষিণে ফুলতুলি বাজারের উত্তরে এখন কি আমরা হের আটক করছেন এখন হেরে আটক করছি হের বিচার চাই আমরা থানা ফোন করছেন থানাত ফোন দিছি আপনার মেয়ের বয়স কত মেয়ের বয়স 13 বছর आमसाइनि लुकुरंनि खाकामुं ड्राग्स ते केफेक मानुइ चामानि बागैनो सालब्रुमनो आबहाय सिलेंमो सिंसे सामुं ख्लाइथानि सिगां जाक्ताबुक हास्तिनि सिख्ला सिख्लि रखुनय ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।